भाई रे इस आयो रे मां छी 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 भाई विश्वास कर खाई अधा हे कामुड़ दो पागल खाली कथा चिंगुटा नष्ट हो जे कोई खाउछन हां तो फ्रेंड्स आज सकाळ सकाळ गाधे की माने एपडे रेडी सलून हैप्पी क्वाड जीवा जी हैं जीवानी क्वाड खाली कोउटला जीवा बोली आरडी बोलते तमे तो निजे निजे बोल मत कोइ मु आम गाँ लोक फोन कर कही आरडी मत जेजे कहते हाउ हाउ तोर ब्राह्मण चिन्ह अच्छी ना तो देखिए तो एपटे चलती कटाकटी रोसे कहीं लोक जो उठेन तमर फोन रानवे फोन उठे देखिया हो कैमरा डालते हैं हो देखा फोन लाई देखा देख फुल को गसला में हां हां देखो काई देख लो अरे ये लाइव रे लाइव फोन उठे हां आ गई ना ये मते भगा भाई मते वाला फोन आनो रानोई मु कहली तम घरटा कटकरू केते बेटा बगले ए 40 किलोमीटर ए मते कहले 100 किलोमीटर 40 किलोमीटर आउ प्रिया हेलो तो फ्रेंड्स देखि पारतु एबे बाहरलु हम अंतरा मार्केट को भाई मुडे सिक्रेट कथा रे कहबिनी तमे को ए पिला देखि को जस्ट गाधेई बाहरले हे भाई जस्ट गाधेई आइले चलो जीवा डायरेक्ट मार्केट रे जाई देखा दर्शन दबा देखि बड़ से नहीं के आसली सीधा कोबी कोबी कोन भाई नहीं के आइले देखो सुन कोबी नहीं के आसले तो मु एबे चालली खेलिया क्रिकेट चल पिला खेलुछन सेडी हां जीवा ए तो गाज खेलुछन सेडी एडी बा खेलुछनी ना एडी बढ़िया खेलुछनी माने सर्किल तुम गार को कोड करे कहि दिनटा कोन सर्किल ग्राउंड शॉट बढ़िया खेलुछन सेडी मु बोल लागला मु एडी जाउछी चल साइकिल नहीं पड़े हां अबे जाई आसु 5 मिनिट हे ना अरे ये लोक बढ़िया खेलते एडी भाई हैं बढ़िया खेलते हो खेलाउची पिल्ला से खेले अच्छा ना खेलाउची पुछ हैं टाइम 12टा समान 12टा ना ना 12टा मत जाऊ नेकी दिवा नहीं माउजिनी हां कोडी जो नि आप पे चलो तेरे बा कंचा बांस नहीं गेरे भाई देखिबार तो माने कंचा बांस का बाडू नहीं पड़े आसी आमे ता देखिन रास्ता रो कोन बांस नहीं जोई किंतु तेरु भाई मानिया पड़ियो से जुआड़ जीवा ता पछोड़ लोक उड हे ऑटो सुई चले गोटे पिला सोई जे एमिति बाच्चा कोनी सब धर दे से 4-5टा खंडे कार्ली सिक तेरु भाई पूरा मार्केट नहीं जा जोड़ देखु तो असंगर थियो भद्र चलती होचे तो देखिबार तो सेपटे भाउज बंधा कोई पूरा धोई की रेडी कर देलेनी सेपटे मां कटाकटी कोन करछंदी पाइल से करे हमर एटा हल्लो तुम्हारा मुंह क्या है ना देख सुनो आमे सुनो आपे आमे सुनो मु को देखो प्लानिंग देखो हो ना आमे 3 जण भाग बांटे देखिया कार आगे आइटम छोड़छे आप बनो फिर बना जल्दी हो जाए हला आमे 3 जण आइटम भाग बांटे हला देखिया कार आगे छोड़छे कोन कहूजो कंपटीशन चल रहा है सेटा हम कहूजी बा कंपटीशन चलछि हैं तो फ्रेंड्स देखिबार तो एपटे भाउज रेडी कर देल तरकारी एटा कोन हां हैं ए फेस वाश हां रे हां सभी बोल दे फेस वाश रानू ठकी देला आधा रास्ता रानू भाई आसियो बा कइला राती किन आसियो आजी तो देखिबार तो आंकर रोसई सरलाणी पूरा नहीं बन रहा है दाल भात पानी दो थोड़ा सा रोसई सरलाणी तांकर नहीं सरला अब बाकी नहीं सरिला नहीं सरला नहीं सरा गाइस हम लोग पानी बना रहे हैं पानी देखियो एबे हबडा पानी तरकारी बस भात लगी खाया गोटा पानी तरकारी एटा रोसई कम खाई आवे खाई से भाई तरकारी मत लागु स्मेल सुनी की स्मेल सुनो चलो रे हैं सुंगुज दे मुझे क्या बनाने वाले थे ये कोन आंबुल बके तो को दिन आके नुआ पद्धति रे करियो आंबुल हमल पकई कोन हां आंबुल बने ना ना आंबुल पड़ेनी माछर किए गई पागला ना कोन चिंगुड़ रे के आंबुल पड़ियो कोनी से पकई करिवो नुआ हे चिंगुड़ रे आंबुल हमल से नुआ रुसे
ତରକାରୀ କରୁଛି ନା पूरा रेडी ହେଇଗଲାଣି ଏପଟେ ଇଏ ଯୋଉଟା କରୁଛି ସେଟା ପୁରା ରହିବ ଡାଇରିଆ ଫାଇରିଆ ହେଇଯିବ ତେରି ଡାଇରିଆ ହେଲା ଡାଇରିଆ ହେଇଯିବ ୱାଓ 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 ସେପଟେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବେ ସିଧା ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବା ତାପରେ ଟେରୁଆଇ ଆସିବ ହଁ ଟେରୁଆଇ ଟେରୁଆଇ ମତେ କିନ୍ତୁ ମାନିଗଲେ ରେ ଭାଇ ମୁଁ କୋଉ ଗୁଣ୍ଡା ପଥରେ ବି ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି ଜାଣିନ ନା? ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଟେରୁଆରେ ମୋର ମନକୁ ପାଇଲା ବୁଝିଲା ମୋ ବାହାରୁ ଟେରୁଆଇ ନେଇ ମୁଁ ଏଇ ଢାଳନି କହୁଛି ଜାଣି ଲୁଣ ଗରମ କମ ମାନେ ପକେଇକି ଖାଇବା ପଛରେ ଆଉ କ'ଣ ଯାହା ହେଲେ ଚଳିବ ହାପି ଆଇ ରୁଟି ଖାଇବ ରୁଟି କି ଏଇଟା ଲାଗିଥାନ୍ତା କ'ଣ ରୁଟି କି ଏଇଟା ତ ସେପଟେ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ସାଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଆମିଷ ହେଇଗଲା ଭାଇ ୟାଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ଦବନି ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି କରିବାକୁ ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଦେଖ ବାଛି ବାଛି କାଇଁ ପକେଇ ଦିଅ ଏଇ ଅନ ଅନ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ହଁ ବା ହାତ ବୁଲେଇକି ନଉଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଡାଲି ଅଛି ନା ନାତି ନାତି ଟୁକା ସହିତ ବସ ଏଇ ଏଇ ଡାଲି ନାହିଁ ନାତି ଟୁକା ସହିତ ବସିବ ନାତି ଟୁକା ସହିତ ମୁଁ ନାତିବା ତାଙ୍କର ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ତମ ବସିଛି କ'ଣ ତମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନାହିଁ ଏଇଟା ବସିଛି କ'ଣ ହଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବସିଛି ଆଉ ସେପଟେ ଚାଲିଛି ହାପି ଭାଇଙ୍କର ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ରାଏ ଫ୍ରାଏ କରୁ କରୁ ଅଲରେଡ଼ି 15 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଟିକି ପଳେଇଲାଣି ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ 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 ଯଦି ମିଛ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଧିକରେ ଖାଇସାରିଲାଣି ବା କାଲିଠୁ ଯାହା ହଉ ରେ ମାନେ ରୋଷେଇ ଆଉଛି ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ହାପି ଭାଇ 2 ବର୍ଷ ଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମାନେ କୁକ୍ ଫୁକ୍ କରୁଥିଲେ ଆମର 5 ଷ୍ଟାର ନା 8 ଷ୍ଟାର ମାସକୁ ଦରମା ଥିଲା କେତେ 1,85,000 ନା କେତେ ଥିଲା ମୁଁ ଖାଲି ଫାଲତୁରେ କହିଲି ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ 8 ଷ୍ଟାର କରୁଥିଲେ ମାସକୁ 1,85,000 ଦରମା ଥିଲା ଏ ଦରମା ଥିଲା 10,000 ଟଙ୍କା ଟିପ୍ସ 1,85,000 ଟିପ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯିଏ ଆସୁଥିଲେ ଏତେ ଭଲରେ ତମେ ଦଉଥିଲେ ନିଅ ତମର ଭଲ ଲୋକ ଇଏ ସିଏ ତମେ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ତମ ଘରଟା ଖୋଲି ଦଉଛ ମିସ୍ ୟୁ ରାନୁ ଭାଇ ଏପଟେ ଦେଖିବାର ସେ ଚାଲିଛି କୋବି ହଁ ତା ଭାବା ଆଦି ଭଲ ଲୋକ କହୁଛି ଏଇଟା ଖାଲି ବାକି ଥିଲା ଆପା ଆଦି ଫୋନ ଲଗେଇଆଟା କୋଉଠୁ ଗିଆ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଭାତ ସ୍ପେଶାଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏପଟେ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲା ଭାତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଛି ଏମିତି ବସିବ ତମେ ଖାଉନ ଆରାମସେ ବସିକି ତ ଦେଖିବାର ତ ଭାଉଜ ଅଲଗା ଖାଇଲେ କାଲି ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି ରାତିର ହାଉ ହାପି ମୁଁ ସ୍ଲୋ ଖାଇବି ଆଜି କ'ଣ କାମ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଚାଲ ରେଡି ନା ବନ୍ଧାକୋବି ସବୁ ଖାଇବ ସବୁ ଖାଇବେ ପାଗଳା ନା କ'ଣ ଅଛେ ଜେଜେ ଖାଇବେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ତମେ ଜେଜେ ଖାଇବେ ସାଇଡ୍ ପଛରେ ଦବୁ ନେଇ ସବୁ କମ୍ କରିଦିଅ ଦେଇଦେଇ ଯୋଉ ବେଲା ବାସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ଦେଖିବା କାହାର ଆଗେ ସରୁଛି ଖାଇବା ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କାହାର ଆଗେ ସରୁଛି ଖାଇବା ହଉ ରେଡି ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଖାଇବା
ভাই রে ইস বউ ছি 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 ভাই বিশ্বাস কর খাইয়া ଅଧା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଖାଇବା 3-4 ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏ କାନ୍ତ ଫାଟିଗଲା ଭାଇ କୁନ୍ତୁରା ଧୀରେ ଛାଡି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା କୁର୍ତ୍ତଟା ଛାଡି ଗଲି ଧୀରେ ପ୍ରେସର ପଡିଗଲା ପ୍ରେସର ଏଟା କଣ ପ୍ରେସର ହେଲା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବନି ଆଉ मैं नहीं खाऊंगी छी ଦେଖ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଦେଖ ଏଇଠି ଭାଇ ଏବେ ବସନେ ଉତ୍ତର ଓ ଭାଇ ଆଉଠି ଛାଲ ଟିକେ ଦେଖିଆ ଦେଖେ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ହାପି ଭାଇ କୁକୁର ଏପଟେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏ ଧରିଦେଲେ କି ନାଇଁ ଧରିକି ଆଇଲେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁକୁର ଧରିଲେଣି ଗୋଟେ ଏଇରେ ଫଟୋ ଫଟୋ ହେଇ କାମୁଡି ଦବ ପାଗଳା ଖାଲି କଥା ଏଇ ବି ଏ তুমি ପାଳୁନ ଏଇକୁ ଏଇ ପାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ପାୟଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡଗି ନେଇ ଆଇଲେ ପଡିବ ରଖ ଏଇଠି ଏଇ ଏଇ ଏগুলো ঘর রাখ দউন ये खाली काले में रानू আছে फोन लगा रानू है गासरे ତ ସେ ବାହାରଛି ଆସ हां ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ନ ଆଇଲା ସିଏ हां रो ଯଦି ନ ଆଇଲେ ସେ ନା हां ଯଦି ନ ଆଇଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସେଇଟା ତୁ ଇଏ କରି ରେକର୍ଡିଂ ହେଇ ଯାଇ ଯଦି ନ ଆସିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦବ ସମସ୍ତେ और 100 रुपए बाकी मेरी तरफ है कि नहीं बस हां करछ वीडियो तो अछि ନିଜେ ବି ଜାଣିନୁ ମତେ 100 ଟଙ୍କା ଖୋଜୁଛି हाँ वो जो आएगा इसमें जीजा जो हां वो 100 रुपए ए आरा करे टियल बकरा ना এটা কোন এইটা হবনি तो देखि मत भाई जन कटा कटा ई देखो 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 लागे म्यूजिक डाउ ले परफेक्ट आर वीडियो आइछ हैप्पी मोर त मार रो बे बड़ करे टा कहने